बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर नजर आने वाली ये लड़की एक हिंदू थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ सिर्फ 4 मिनट की गुफ्तगू के बाद इस हिंदू लड़की ने क्या कहा, ये मनाजिर देखिए। Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, Allah bless you. Allah bless you. दोस्तों 4 मिनट में आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़की के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी कि हिंदू से ये लड़की मुसलमान बन गई थी। इस माह रमजान टीम हम कदम इस खूबसूरत वीडियो का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करेगी, जिससे आप भी जान सकेंगे कि 4 मिनट में ऐसी क्या गुफ्तगू हुई। जब ये हिंदू लड़की सवाल करने के लिए आई थी तो इसने कहा था कि उसका नाम नमिता है और वो छोटे बच्चों की उस्तानी है। अपना सवाल करने से पहले नमिता ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि आप अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद इस हिंदू लड़की ने सवाल किया जो कि तकरीबन मिलता जुलता ही था, और इसने ये कहा था कि अगर कुरान पाक दीन हक की किताब है और उसमें सच्चा पैगाम है तो पूरी दुनिया को इतना वक्त क्यों लग रहा है इस्लाम कबूल करने में। आज भी लोग इस्लाम तो कबूल कर रहे हैं मगर पूरी दुनिया तो अभी भी मुसलमान नहीं हुई। दूसरे अल्फाज में ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप इतनी तबलीग करते फिर रहे हैं फिर भी लोगों को इस्लाम कबूल करने में इतनी देर क्यों लग जाती है। वो आपका पैगाम सुनकर भी नहीं दीन की जानिब आते। वहीं दोस्तों इस हिंदू औरत के सवाल के अंदर ये सवाल भी छुपा हुआ नजर आता था कि अगर अल्लाह ताला इतना ताकतवर है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों को यकीन है कि अल्लाह है, लेकिन गैर मुस्लिम अक्सर ये कहते हैं कि अगर अल्लाह इतना ताकतवर है, वो दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है, तो फिर सभी लोगों को मुसलमान क्यों नहीं पैदा कर दिया, और अगर आधे गैर मुस्लिम पैदा कर भी दिए थे, अब सबको मुसलमान क्यों नहीं कर देता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के इस सवाल और इसके पीछे छुपे हुए सारे सवालों का बहुत शानदार जवाब दिया। इस लड़की का सवाल करने का ये मंजर देखिए। Brother Zakir Naik, Assalamu alaikum. I'm Namita, a kindergarten teacher by profession. First of all, let me congratulate you for all your commendable work in spreading the message of peace, love, and brotherhood. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? दोस्तों इस खातून का सवाल आपके सामने है। सवाल अभी आधा ही हुआ था कि डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आ गए और आते ही सवाल को मुख्तसर दोहराते हुए कहा कि हमारी बहन ने सवाल किया है कि अगर दीन इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चा दीन है, तो लोगों को इसे मानने में इतनी देर क्यों लग रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी बहन, सच्चाई के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होता। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई गैर मुस्लिम है और वो अकल और दिल से मुकम्मल तौर पर कायल हो चुका है कि उसने इस्लाम कबूल करना है, लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम था तो उसे शराब पीने की आदत भी थी। अब वो सोचता है कि हाँ ठीक है, सब बातें दुरुस्त हैं, दीन इस्लाम दीन हक है, पर अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर मेरे पास शराब पीने का तो कोई जवाज नहीं बचेगा, या फिर मैं शराब कैसे पीऊंगा, वो तो गुनाह होगा दीन इस्लाम में। या फिर कोई ऐसा गैर मुस्लिम भी हो सकता है जिससे नौजवान लड़कियों के साथ बाहर डेटिंग करने की आदत हो। वो भी कह सकता है कि अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो इस्लाम ने तो निकाह करके बीवी घर पर लाने का हुक्म दिया है, मैं ऐसे डेटिंग कैसे किया करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि ऐसी सोच वाले अक्सर लोग ये मानते हैं और कहते नजर आते हैं कि हाँ ठीक है, दीन इस्लाम सच है और उसमें जो लिखा है वो दुरुस्त है, मगर मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं। मैं डेटिंग पर जाना और लड़कियों से फ्लर्ट करना नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ये वजूहात ना हो तो और भी वजूहात होती हैं। हर इंसान की अपनी अपनी वजह होती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है जो कहता है कि अब मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मैंने 40 साल तक ईसाइयत में ज़िंदगी गुजार दी। अब मेरी अकल को लग रहा है कि इस्लाम दीन हक है और मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए,
لیکن وہی شخص خود سے سوال کرتا ہے تو یعنی کہ میں 40 سال تک بیوقوف بنا رہا کہ میں عیسائیت پر چلتا رہا، اب تو سارے لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے، چلو رہنے دو، جیسے چل رہا ہے ویسا چلنے دیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ میرے ابو کیا کہیں گے، میری امی نے جان لیا تو وہ کیا کہیں گی، میرا بھائی کیا کہے گا، میرے دوست کیا کہیں گے، یہ معاشرہ مجھے کیا کہے گا، ارے تم تو غیر مسلم تھے، تم نے اسلام قبول کر لیا، میرا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جس دن کوئی شخص عقل سے یقین کر لینے اور دل سے قائل ہو جانے کے بعد اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو جس دن کوئی شخص ان رکاوٹوں کو دور کر لے گا جو میں نے ابھی بیان کی، تو پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی اس بات کا جواب بھی دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے تو اس نے دنیا کے سبھی انسانوں کو مسلمان ہی پیدا کیوں نہیں کر دیا، یا وہ آج دنیا کے سبھی غیر مسلموں کو پکڑ کر مسلمان کیوں نہیں کر دیتا۔ Sister, the straight path is not always easy to follow. Your perception differs. The perception of each individual differs. For example, a person who may not be following Islam, oh, if I accept Islam, he may be an alcoholic. I'll have to stop having alcohol. I may have to stop going out with girls and dating. So then that will prevent him. So what he thinks, okay, fine, Islam may be good, but I don't want to stop my alcohol. I don't want to stop going out flirting with girls. I don't want to stop having pork. So when you learn, there may be certain hitches that may come. Maybe a person may not be alcoholic. Maybe he may not be having pork, but he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister, only if you can overcome these obstacles, can you accept the truth. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس خوف سے آزادی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا میں بیوقوف تھا یا میں شراب کیسے پیوں گا، ان وجہوں سے اسلام قبول نہ کرنا، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ اپنی عقل سے یہ تسلیم کیا جائے جب دین حق کا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ اور یہ سب لوگوں کے خیال ہوتے ہیں، صرف خوف ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا وغیرہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور آج بھی ان کے وہ غیر مسلم پرانے دوست ان کے ساتھ ہی ہیں، یہاں تک کہ میں مسلمان ہوں اور میں دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، مگر میرے بہت سے غیر مسلم دوست ہیں۔ لوگ مجھے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر غیر مسلموں سے باتیں نہ کرو، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، تم ان سے اپنی دوستی کو کھو دو گے، لیکن میں اس ڈر کے آگے جھکتا نہیں ہوں اور میں اپنا مشن جاری رکھتا ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کو بھی اپنے اس ڈر کے آگے نہیں جھکنا جو اسلام کی جانب آنا چاہتے ہیں مگر وہ ابھی غیر مسلم ہیں اور ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ A person has to be so strong that fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. I know many non-Muslims who have accepted Islam and yet they have got their old friends. And people tell me, oh, Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose the friendship. I've got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سب لوگوں سے اسلام قبول کروا دیتا تو یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یونس چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ اور مفہوم: اگر وہ چاہتا تو سبھی غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ مانا کہ یہ سب اللہ کے لیے کرنا بہت آسان تھا، لیکن اللہ نے انسان کے لیے اس دنیا کو ایک امتحان رکھا ہے، ایک آزمائش رکھا ہے، اور اس بات کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ ملک چیپٹر نمبر 68 آیت نمبر 2 میں مل جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی اور موت دونوں بنائی تاکہ انسان کا امتحان ہو سکے۔ لہٰذا یہ زندگی امتحان ہے، اور اللہ اگر چاہتا تو ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالتا، بلکہ ہمیں سب کو ہی مسلمان بنا سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے کن فیکن کہنا بہت آسان ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب کرنا آسان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ میری بہن، آپ کا یہ سوال تھا کہ لوگ اسلام کی جانب کیوں نہیں آ رہے، تو یہ وہ وجوہات ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں، اور اسلام کی جانب آنا ورنہ اتنا مشکل نہیں، صرف ایک اللہ پر یقین رکھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی ماننا ہے، اور یوں آپ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے مائکروفون کے سامنے سے ہٹنے سے ایک دم سے پہلے یہ کہا کہ میری بہن آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو جب سب کچھ سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ دین اسلام قبول کیوں نہیں کرتی؟ ایسا کون سا خوف ہے جو آپ کو روک رہا ہے؟ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک مائکروفون کے سامنے سے ہٹ گئے اور اپنی کرسی پر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ یہ لڑکی آگے سے بولنا شروع ہو گئی، اور اس لڑکی نے بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں آج اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ مناظر دیکھیں۔ Whether a person accepts it or not depends upon him. If Almighty God wanted everyone to accept, it's very easy. It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. But where is the test? Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, is a test for the hereafter. Now when a person realizes the truth, everything you realize the truth, you don't follow. And that's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? دوستو اب آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں جب اس لڑکی نے دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ بھی گئے تھے۔ یہ مناظر دیکھیں۔ Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And may Allah grant you Jannah, inshallah. We welcome you, sister. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ہندو عورت جو کہ اب ایک مسلمان بن چکی تھی اسے مبارکباد دی اور اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دوستو آپ اس ویڈیو پر کیا کامنٹ کریں گے؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔